Morning mga kamuyong. Okay, next game. Abon. Video lang. Next game, Sablayan Fort versus Pale. Nandito lang kanyang main man. Wala iba kundi si Kaisla Mark de la Cruz, jersey number 2. Jelo Feliciano, walang girlfriend, jersey number 4. 4 ba? Number 4? Pero mga number nito eh. Bye. Ang kanilang shooting guard, wala iba kundi si Morris, jersey number 11. Shooting guard, jersey number 14, Gabiola. Ang kanilang small forward, Jordan Tingson, jersey number 7. Ay nakalaban. Team Palhe. Palhe kalmado. Tol. Dapat ikaw ang may cover. Tapos ko. Ang kalaban nila Palhe. Tol. Palhe. Jersey number 9. Apelido. Ha? Anong posisyon? Posisyon. Forward, up, point guard. Jersey number 5. Ito, si Stephen Curry, shooting guard ng Palhe. Basta ito, liya ka nagsapatos. Ha? Paway. Kalma. Kasi ate, kanilang fans. Jersey number 27. Shoutout. Shoutout, Kamuyong. Molo. Sir. Marsonya, shoutout Marsonya. J.R. Rios, shoutout. Talikod. Ang kanilang power forward, Rios number 9. Katapos ng Palhe next game, Ilawan Sino versus Calado versus Atnay. Alam na, talo na sila. Kalmado. Kalmado, alam na, talo na sila. Grabe kong shot. Inay. Yay. Hoy mga kamuyong. Mga alas. Yes, sir. 2024. Mga alas. Sablayan Fort versus Palhe Kalmado. Kampihan na. Guys, scorer. First 5 ng Sablayan. Jersey number 2, De La Cruz. Jersey number 4, Feliciano. Jersey number 7, Tingson. Jersey number 14, Gabiola. Jersey number 11, Morris. Palhe Kalmado. Stephen Curry, 30. 24 sa Bukuhan. Number 9, number 7, and number 16. Ayun. Relax. Isa boy. George. Shot. Still may exhibition tool. May exhibition.
Rios. Sige lang. Number 9, basket. Bawi. Shh. Ugot ka na naman. Relax. Sige. Andres. Sa 2 minutes. Umikot sa paso niya. Oy, kita yan, boy. Hay, basi na. Yara naman kamo, galaylo na naman kamo kung nag-ano. Oy, good morning mga kamuyong. Oy, part 2 tayo, part 2 ng video natin. Makalas game. 6-0. Sablayan versus Palhe. First drive. Sa bukuan, first attempt, pasok. Second try. Second drive. Short. Wala. Iba na ba? Follow up shot. Number 9. Oho. Batas ko. Tiga-tiga. Ayaw na lang. 9-0. Score. 9-0 lan. Cristiano. Ay, salamat. Nakashot na. 9-2. Nice one. Nice defense. Number 2. Screen eh. Pick. Pass. Nice pass. Cristiano umikot. Basta sa bukong. 3 points. Nakikita. Sorry. Kamuyong. 3 points ni Ipoy. Okay, 9-5. 6 minutes remaining. Madamo, pagka. Wala. Yun. Nice defense. Ayun lang. Gi, push. Gi. Ginako. Wala po. Ito. Puperso niya. Kaya. Parang pasa. Sustain. 3 point. Rio. Rios, 3 points. Okay. Referee Montanya. Score 12. 5. Ay, diretso. Nice boy. Nice pass. Gabiola. 12-7. Score. 5 minutes remaining. 5 minutes gone in the first quarter. Madamo. Kaya. Yes, sir. Madamo. Support. Secretary. 14. Viola. Lahati. Number 14. Big shot. 52. Pick. Foul. Pali. 14 ang pala. 7 Ford. Nice. Tataya. Pa. Ilangos. Wala. Feliciano. Asin. Number 7. Elsie. Number 30. Foul. Wala. Okay. Ang utan. Rios. 3 points. Score. Patambak. 17 against 7. In favor of Pick kay Busa. Pick. Tidso nyo ng Antiba. Ninja moves. Mundo na Bea. Ay. Good ball. Marcel, follow-up shot. Wala. Takes up for the rebound. Uy, gito. To Morris. Gusto Feliciano sa gilid. Wala. Nakawa na Rios. Okay. Management timeout. Ninja ba? 2 and 20.
Okay, save ball. Shoutout, JR Rios. Ini kay ko na naka-flex diri sa video ko. Travis. Shoutout. Shoutout mga nobya nito, mga girlfriend. Sir. Ha? Ay, maluya. Black may sa bukuman. Ha? Last one at 30. Suwat pa. Nakuha ko na pass break ko. Marsonia. Pass by Galiola. Oh, Marais. Five. Nago. Ano ito ba? De La Cruz. Jump shot. Luciano. Naking baklet. Remaining time. 1 minute and 5 seconds. Apal. Number 9. Wala. Last 45. King Song pagkawin sa likod. Back to Morris by first. Wala. Morris. Morris. It's a review. Jump shot to the second. Palord. 42. Kaya. Wala. Last 24 seconds. Last 20 seconds. Last 15 seconds. Kaya. Kamalas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Ta! 5 seconds. Kataya. Basi na. 5 seconds. Basi tol. Salang tol. Kataya. Basi. 3, 2, 1, 5. Okay. Amo yung signing off. Ano ba yan? Tawo. O, pag inapo ha, si Gumias, diaryo. Pag inapo. Yan ang reserve nato. Ikaw, pag sapatos na tol. Kamu nga duwa. Paano mo? Amo yung signing off.